عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، رات تراویح میں 18ویں پارے کی ایک سورت جس کا نام سورہ نور ہے تلاوت ہوئی ہے. سورہ نور، اس میں عورتوں کے بارے میں بہت سارے احکام ہیں. پردے کے احکام ہیں، عورتوں کو کس طرح رہنا چاہیے، اور ایسے ہی بچوں کو، گھر کے نوکروں کو اور خود گھر والوں کو اپنے گھر میں کس طرح داخل ہونا چاہیے، اجازت دے کر جانا ہے یا نہیں جانا ہے، دوسروں کے مکان میں جائیں گے تو کیسے جانا چاہیے، اور کسی مسلمان پاک دامن عورت یا مرد پر زناکاری کی الزام لگانے کی سزا کیا ہے، کتنے کوڑے کس کو لگائے جائیں گے، کتنے کوڑے کس کو، جھوٹی گواہی دینے والوں پر کیا سزا ہوگی، زنا کرنے والوں کو اسلامی حکومت میں قاضی کیا سزا دے گا، شادی شدہ ہو تو کیا سزا، غیر شادی شدہ ہو تو کیا سزا. بہت سارے احکام اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں. خصوصاً عورتوں کے متعلق اس صورت میں بہت سارے احکام ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کو سنبھالی اور مختلف جگہوں پر حکام اور گورنر مقرر فرمائے تو انہوں نے یہ بھی حکم لکھ بھیجا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور یاد کرایا کرو. کس نے فرمایا بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھایا کرو، سورہ نور یاد کرنے، مطالعہ کرنے کا حکم دیا. اس زمانے کی عورتیں بڑی پاک دامن ہوا کرتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، قرنی میرا زمانہ. حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہ، اس کے بعد آنے والا زمانہ وہ بھی بہتر ہے، اس کے بعد آنے والا زمانہ بھی بہتر ہے. 3 زمانوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد جو تابعین ہوں گے ان کا زمانہ. 3 زمانوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بہترین زمانہ ہے. ایسے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورتیں سورہ نور کو پڑھا کریں، یاد کیا کریں. آج کل اگر کہا جائے کسی کو سورہ نور تو بہت بڑی سورت ہے، سورہ نور بہت بڑی سورت ہے، آدھے پارے سے کچھ کم ہے. اگر کسی کو کہا جائے وہ کہیں گے ہمارے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، آسمان ٹوٹ پڑے گا، ہم یاد نہیں کریں گے، ٹی وی سیریل دیکھنے فرصت نہیں.
عورتوں سے آپ پوچھئے 7 بجے کون سا سیریل آتا ہے، 7:30 بجے کون سا آتا ہے، 8 بجے کون سا، کون سے چینل میں کون سا آتا ہے، سب لسٹ سنائیں گے. ان پڑھ بالکل جاہل، انگوٹھا چھاپ، 1 حرف پڑھی لکھی نہیں، لیکن یہ تمام معلومات ان کو. ان میں کام کرنے والے ایکٹر کا نام، ایکٹریس کا نام، یہ سب یاد ہے. پورا سٹوری آپ کو سنائیں گے. بلکہ عورتیں تو گانے بھی یاد کرتی ہیں، گانے گاتی ہیں. برتن دھو رہی ہے، گانا چل رہا ہے منہ پہ. حدیث میں آتا ہے کہ صحابیات گھروں کے اندر روٹیاں پکا رہی ہیں تو زبان پر اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہیں. ادھر کھانا پک کر تیار ہوا، ادھر 4 پارے انہوں نے زبانی پڑھ لی. کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں. روٹیاں پکاتے پکاتے 3-4 پاروں کی تلاوت ہو گئی. ہماری عورتیں روٹی بھی پک رہی ہے، پڑوس کی کوئی عورت آئی، اس کے ساتھ تیسری عورت کی گفتگو شروع ہے. انہیں ایسی، اس کے بال ایسے، اس کی ساڑی ایسی، اس کے کاما ایسے. تو کیسی؟ اللہ کے ذکر کا، قرآن کی تلاوت کا کوئی نام و نشان نہیں. آپ لوگ جا کر بتائیں کہ سورہ نور خاص کر کے اللہ نے عورتوں کے لیے نازل کیا ہے، دیکھو تمہارے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے. بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ اگر وہ اردو پڑھنا نہیں جانتی ہے، سورہ نور کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتی ہے، تو تیلگو میں ان کو قرآن دلوائیے کہ پڑھو، دیکھو اس میں سمجھو. اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے، تیلگو میں جو قرآن ہے اس سے تھوڑا بہت سمجھ میں آ ہی جائے گا. جہاں سمجھ میں نہ آئے آپ یہ پوچھ لیا امام صاحب سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ سورہ نور عورتوں کو پڑھایا کرو، عورتیں اس کو یاد کیا کریں. اس صورت میں ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کا شان نزول یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ اور کاز کیا ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ جنگ کے لیے تشریف لے گئے سن 6 ہجری میں. ابھی کون سا چل رہا ہے؟ 1433 ہجری چل رہا ہے. سن 6 ہجری میں مسلمانوں کو مجھے بہت برا معلوم ہوتا ہے اور بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اسلامی تاریخ کو یاد نہیں رکھتے ہیں. جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ سب یاد ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. لیکن اسلامی تاریخ، ہم مسلمان ہیں، اپنے تاریخ کو کیوں نہیں یاد رکھتے؟ اپنے مہینوں کے نام، ہمارے مہینوں کے نام کیا ہیں؟ ہمارے مہینوں کے جو نام ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے. محرم، صفر، یہ سب 12 مہینے یاد رکھنے چاہیے. ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ چاند کی کیا تاریخ ہے آج؟ جیسے ہم انگریزی تاریخ لکھتے ہیں اپنی ڈائری میں، اپنی کتاب میں، اپنے روزانہ معاملات میں، تو اسلامی تاریخ بھی لکھنا چاہیے. سن کیا ہے؟ ابھی انگریزی 2012 ہے، تو عربی تاریخ کیا ہے؟ چاند کی تاریخ 1433 ہے. یہ لکھیں گے، اس پر ثواب ملے گا. اردو تاریخ، چاند کی تاریخ لکھنے پر بھی ثواب، ایک تاریخ لکھنے پر 10 نیکی. انگریزی تاریخ لکھنے پر کوئی ثواب نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دو، بالکل نہیں، وہ تو دنیا میں چل رہا ہے، اس کو چلانا چاہیے. اردو تاریخ یاد رکھا کرے، اردو مہینہ یاد رکھا کرے. اردو مہینے یاد رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ 12 کے 12 مہینے زبان پر آ جانے چاہیے کہ پہلا مہینہ محرم کا، پھر صفر کا، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں، پورے مہینے یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تاریخ یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سن 6 ہجری میں یعنی آج سے 1420 پر 7 سال پہلے یہ ایک غزوے میں تشریف لے گئے جس کا نام ہے غزوہ مستلق. غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ ایسے جنگ کو کہتے ہیں
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہوں لڑنے کے لیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے حضور کو جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا مدینہ منورہ میں رہے، باقی دیگر صحابہ چلے جائیں جنگ میں، آرڈر بھیج دیا، کمانڈر بنا دیا، چلے جاؤ۔ تو ویسے جنگ کو کہتے ہیں سریہ، جس میں حضور تشریف نہیں لے گئے۔ دو قسم کے جنگ ہوتے تھے، یہ جنگ وہ تھا جس میں حضور خود تشریف لے گئے تھے، جنگ ہو گیا ختم، واپس آ رہے تھے، رات کا وقت ہوا، مدینے سے کافی مسافت پہلے ہی رات کا وقت آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا ابھی رات میں ہم یہی قیام کریں گے، فجر سے کچھ پہلے یعنی تہجد کے وقت میں، فجر سے کچھ پہلے یہاں پر نماز پڑھ کے چل جاتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے، ابھی تھوڑا آرام کر لو، رات کا وقت ہے۔ سارے صحابہ آرام سے سو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنے ازواج میں سے کسی ایک کو لے جایا کرتے تھے، اپنے جو بیویاں ہوا کرتی تھی ان میں سے کسی ایک کو لے جایا کرتے تھے باری باری۔ اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفر میں ساتھ لے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ چالاک ہوشیار تھی، اتنی سمجھدار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تقریباً 114 صحابہ مفتی تھے، کہتے بھائی 114 یا کچھ آگے پیچھے مفتی تھے، فتویٰ دینے والے بڑے بڑے۔ ان 114 صحابہ میں 11 صدر مفتی، بڑے ہیڈ مفتی۔ ان 11 مفتیوں کو اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو حضرت عائشہ سے جا کر حل کیا کرتے، تو آپ سمجھے کہ حضرت عائشہ کتنی بڑی مفتی تھی۔ 111 میں بڑے، 114 میں بڑے 11، ان 11 کو اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا، کوئی بات معلوم کرنی ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی معلوم کر لیا کرتے تھے جیسے حضور سے معلوم کرتے تھے۔ اتنی سمجھدار، عقل مند۔ ساتھ میں سفر میں وہ بھی تھی، پالکی جو ہوتی ہے جس کے یہ اونٹ کے اوپر رکھنے کا ایک کھجاوا ہوتا ہے، لکڑی کا بنا ہوا، عورتوں کے لیے پردہ دار ہوتا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کھجاوا تھا وہ پردے والا تھا، پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، تو حضرت عائشہ اس میں بیٹھ کر اس میں جایا کرتی تھی، اونٹنی کے اوپر اس کھجاوے کو، لکڑی کے ڈبے کو رکھ دیا جاتا جس میں آپ تشریف فرما ہوتی۔ رات کا وقت ہوا، کھجاوے کو لوگوں نے نیچے اتارا اونٹنی کے اوپر سے، سب لوگ سو گئے، حضرت عائشہ بھی سو گئی۔ صبح کا وقت ہوا، یعنی فجر کی نماز سے پہلے کا وقت، رات ہی گزر رہا، آخری شب ہے، اعلان ہوا بھائی اب فوج کو یہاں سے روانہ ہونا ہے، سفر کرنا ہے، چلو واپس چلتے ہیں، اب نیند کافی ہو گئی، ضرورت کچھ ہو تو پوری کر لو، 5 منٹ کے لیے انٹرول، پیشاب کرنا ہے، کچھ سامان اٹھانا ہے، کسی ساتھی کو بلانا ہے۔ سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے 5 منٹ کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قضاء حاجت کے لیے دور چلی گئی۔ دور جانے کے بعد وہاں راستے میں ان کا ہار گم ہو گیا، ان کا ہار راستے میں گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر چھوٹی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے چھوٹی عمر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ دکھایا کرتے تھے کہ یہ آپ کی ہونے والی زوجہ ہیں، بہت چھوٹی تھی، اتنی فضیلت ہے۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہاتھ کی ہتھیلی میں حضرت عائشہ کا چہرہ دکھایا کرتے تھے کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ بہت چھوٹی عمر کی تھی، کنواری تھی، باقی جتنی بیویاں تھیں وہ سب یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، یہ کنواری تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی تھی، چونکہ 8 سال کی ہوں گی، پتہ نہیں عمر کا تو میں نے دیکھا نہیں ہے، تو ہار تلاش کرنے میں لگ گئی۔ ادھر کیا ہوا، سارا قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ عمر میں چھوٹی تھی، بدن بھی زیادہ موٹا نہیں تھا، لوگوں نے سمجھا کہ وہ اس ڈبے کے اندر ہی ہیں، اٹھاتے وقت بھی کچھ پتا نہیں چلا وزن کہاں ہے۔ جب 4 آدمی پکڑ کے اس کو اٹھائیں گے، ان کا وزن بہت ہلکا تھا، 20 کلو، انہوں نے سمجھا اندر بیٹھی ہوئی ہے، پردہ ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا، ہماری طرح وہاں موبائل تو ہے نہیں ٹارچ ڈالنے کے لیے۔ آج کل موبائل چل پڑا ہے، بہت بیہودی چیز ہے، سب کو مشغول کر رکھا ہے۔ کسی کو پکڑنا ہو، ایک فون پکڑو، کہاں ہے رے جلدی آ۔ پہلے فون نہیں تھا، موبائل، بہت چین سکون تھا، اب بالکل چین نہیں، کام بھی رہو انہیں پکڑ لیے جائے۔ بعض لوگ لیٹرین میں بات کرتے ہیں۔ کل یا پرسوں مغرب کے ٹائم میں گیا ہوا تھا استنجے کے لیے، تو اندر سے وہ بول رہا ہے میں اب بھی چاہتا ہوں ٹھہر پر، اللہ حفاظت فرمائے۔ بیت الخلا کوئی بات کرنے کی چیز ہے، موبائل میں وہاں بات کر رہے ہیں، بالکل دین نہیں ہے۔ اسلام نے کیا بتایا ہے، غسل خانے میں بات نہیں کرنا، نہا رہا ہے بات کر، ضرورت کے لیے بات کر سکتے ہیں، مثلا ٹوال لے جانا بھول گئے، ٹوال دے دو بس ختم۔ بیوی کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، بیوی کا نام مثلا عائشہ ہے، آپ غسل خانے میں عائشہ کا نام لے رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، ڈبے کو رکھ دیا اونٹنی کے اوپر اور قافلہ نکل پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا ہار تلاش کرتے کرتے آ کر دیکھی تو قافلہ نکل چکا، فوج ساری کی ساری آگے چل چکی۔ اب رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، راستہ معلوم نہیں کدھر جائے، سامنے جائیں کہ پیچھے جائیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چھوٹی عمر کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں جہاں پر تھی، میری سیٹ، میرا کجاوا جہاں پر رکھا ہوا تھا، یہیں پر آرام سے رہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں دیکھیں گے کہ میں وہاں پر نہیں ہوں تو کسی ایک آدمی کو بھیج دیں گے، مجھے یہاں وہ پالے گا۔ میں اگر ادھر چلی گئی، وہ تلاش کرنے یہاں آیا تو، سمجھدار تھی، اس لیے وہیں پر چادر اوڑھ کے بیٹھ گئی۔ اب چونکہ رات کا وقت ابھی بھی باقی ہے، اس لیے ان کو نیند آ گئی، سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترتیب کے ساتھ کام کیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر کر کے رکھا تھا، صفوان بن معطل۔ ان کا کام کیا تھا، جب فوج نکل کر چلی جائے، کسی جگہ رات میں قیام ہوا، نکل کر چلی جائے تو یہ پیچھے رہا کرتے تھے۔ مثلا ادھر سے فوج آ رہا ہے، ادھر جانا ہے، تو وہ صحابی فوج سے کچھ دور پر رہا کرتے تھے، پیچھے سے آتے تھے۔ یہ فوج جب چلی گئی رات میں وہاں سے، تو وہ دور سے آ رہے تھے راستے میں۔ ان کا کام کیا تھا، آتے ہوئے راستے میں دیکھنا یہ ہے کہیں کسی کی تلوار تو نہیں گر گئی، کہیں کسی کا کپڑا تو نہیں گر گیا، کہیں کسی کا کوئی سامان تو نہیں چھوٹ گیا۔ یہ کام تھا ان کا، سامان وامان اٹھا کے لے آؤ، جلد بازی میں ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کا ایک طریقہ تھا، ترتیب تھی ان کی، مشورے کے ساتھ سارا کام کرتے تھے۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے راستے میں، اترے اونٹنی سے،
ऊंटनी से उतरे तो चेहरे पर से पर्दा, वो चादर हटी हुई थी, पहचान लिया कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चूंकि उन्होंने उनको पहले देखा था, मदीने में उन्होंने पर्दे के अहकाम नाजिल होने से पहले हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा था उस सहाबी ने, इसलिए पहचान गए कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। देखकर फौरन घबरा उठे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए, सारे सहाबा चले गए और हजरत आयशा, रात का वक्त है, अंधेरा है, यहां पर अकेली है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर मुसीबत पर पड़ना चाहिए, कोई भी मुसीबत आए, छोटी सी छोटी मुसीबत आए, पैर में सुई चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, चप्पल टूट जाए, छोटी सी छोटी मुसीबत, बिजली चली जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर में तशरीफ ले गए, उनकी चादर की हवा से वो चिराग बुझ गया। चादर से हवा चल पड़ी, हवा आई तो चिराग गुल हो गया। तो हुजूर ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चिराग बुझने पर। तो बीवी ने पूछा, इन्ना लिल्लाह तो मुसीबत पर पढ़ना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये फरमाया अल्लाह ने। तो हुजूर ने फरमाया कुल्लु मा यूज़ी की मुसीबा, जो चीज भी तुमको तकलीफ में डाले, जहन को उलझा दे, वो मुसीबत है। तो चादर बुझ जाने से जहन उलझ जाता है, कहां क्या होगा। बहरहाल तो जो भी मुसीबत आए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। 2 साल पहले मैंने इसके बारे में बहुत बताया था आपको अगर याद हो तो आप अमल कर रहे होंगे। अगर अमल आपने शुरू नहीं किया है तो शुरू कीजिए। हर मुसीबत पर इन्ना लिल्लाह पढ़ा कीजिए, अल्लाह की मदद आपके साथ हो इंशाअल्लाह। तो उन्होंने हजरत आयशा को देखा, रात का वक्त है, सारा काफिला चला गया, अकेली है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। जैसे ही ये आवाज हजरत आयशा की कान में आई तो फौरन उठ गई, कोई आदमी आया हुआ। तो देखा कि एक सहाबी है, हजरत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप कजावे में मेरे ऊंटनी पर बैठ जाएं। ऊंटनी को बिठाया, हजरत आयशा उस पर सवार हो गई, ऊंटनी को खड़ा किया। सहाबी ऊंटनी पर सवार नहीं हुए, सहाबी ने ऊंटनी की रस्सी सामने से पकड़ ली और पैदल चले, पैदल लेके चले। हजरत आयशा को ऊपर बिठाया और पैदल लेके चले और लाकर मदीने मुनव्वरा में सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा दिया। ये वाकया पेश आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ्फारे मक्का को दीन की दावत देना शुरू की थी और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया करते थे, कुरान की दावत दिया करते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काम को पस्त करने के लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाकाम करने के लिए कुफ्फार मक्का, मुनाफिकीन और यहूद व नसारा बहुत कोशिशें किया करते थे। मौका के तलाश में रहा करते थे, कोई मौका मिल जाए हम हुजूर को बदनाम करें, हुजूर को झूठा नबी करार दें। ये मौका मिल गया उनको। अब्दुल्ला इब्ने उबई ये बहुत बड़ा मुनाफिक था, बहुत बड़ा मुनाफिक, हुजूर का बहुत बड़ा दुश्मन। इसने पूरे शहर में चर्चा कर दिया, अफवाह उड़ा दिया, टाम कर दिया। क्या हजरत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दोनों ने मिलकर गलत काम किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अफवाह फैला दिया। इसीलिए वो वहां उतर गई थी बहाने के बारे में, इस्तिंजा के बहाने में वो उतर के चली गई ताकि काफिला चला जाए और सफ़वान आ जाए, दोनों मिलकर गलत काम करें। देखिए अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक, इसने ऐसा अफवाह उड़ा दिया। अब मुसलमान जो चंद थे उन्होंने इनका देखा देखी
सुनी सुनी बात सुनकर उन्होंने भी 2-4 आदमियों ने यही कहा कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। जैसे हमारे मुसलमानों में से एक आदमी ने किसी के बारे में जाके कह दिया, उन्हें वैसा कहते, बोले तो इन्हें एवरेज 4 बोलता, हाँ उन्हें होता हुआ करेक्ट। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में ये इल्जाम एक अब्दुल्ला इब्न मुनाफिक ने लगाई, दूसरे चंद सहाबा ने लगाई। मुसलमान थे वो, लेकिन इनका देखा देखी, अभी मुकम्मल उनको अहकाम का पता नहीं था, तो सबको गम लाहिक हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा गम लाहिक हुआ। हजरत आयशा को कुछ पता नहीं, वो घर में चली गई, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो बीमार थी, उनको कुछ पता नहीं कि बाहर क्या क्या चर्चा हो रहा है। बाहर खूब चर्चा हो रहा है कि इस तरह जिनाकारी हुआ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कुछ पता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गम लाहिक हुआ कि मेरी ज़ौजा के बारे में ऐसा इल्जाम लोग लगा रहे, बहुत गम लाहिक हुआ। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बड़ा गम लाहिक हुआ कि मेरी बेटी के बारे में ऐसा इल्जाम। उनकी माँ को भी बड़ा गम, तमाम सहाबा गमगीन थे कि एक नबी की बीवी के बारे में ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा, जिसमें मुसलमान भी 2-3 शरीक हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ पता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले जाते थे, हजरत आयशा को सलाम करते थे, बस खैरियत खैरियत, कुछ नहीं बात करते। और उधर हजरत आयशा को कुछ पता नहीं, वो भी अपना खामोश। इस तरह कई दिन हुए। एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज्यादा और बीमार हो गई थी। एक सहाबी हैं हजरत मिस्ताह, इन्होंने भी इल्जाम लगाया था, ये भी शरीक थे उसमें इल्जाम लगाने में। हजरत मिस्ताह की मां के साथ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मर्तबा बाहर क़ज़ाए हाजात के लिए तशरीफ ले गई। रास्ते में गई, वापस आते हुए रास्ते में हजरत मिस्ताह की वालिदा पैर फिसलकर गिर गई, तो उन्होंने कहा तईसा मिस्ताह, मिस्ताह बर्बाद हो जाए। अपने बेटे को बद्दुआ दे रही है, ठोकर लगा नीचे गिरी तो अपने बेटे को बद्दुआ दे रही है। हजरत आयशा ने पूछा, अरे आप अपने बेटे को बद्दुआ दे रही हैं, क्या बात है? वो कहने लगी, आयशा तुमको पता नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे बारे में ये कहता है कि तुमने सफवान के साथ जिना किया है, इसलिए मैं उसको बद्दुआ दे रही हूं। तुम सच्ची हो, तुमने ऐसा काम नहीं किया होगा। जब ये बात हजरत आयशा ने उनसे सुनी, जब उनको पता चला कि इस तरह शहर के अंदर हजरत आयशा के बारे में इल्जाम लगाया जा रहा, उसी वक्त से उनको बड़ा सदमा लाहिक हुआ। अरे इतने दिनों से जो हुजूर मेरे घर में आते हैं, सिर्फ सलाम करते हैं, खैरियत पूछते हैं और ज्यादा बातचीत नहीं करते, अब समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा। फौरन घर गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही, मैं तो अपने मैके जाना चाहती हूँ, अपने अब्बू के पास जाऊंगी, अपने अम्मी के पास जाऊंगी, मुझे बहुत दुख हो रहा। इस खबर को सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा। इजाजत लेकर घर चली गई। हजरत अबू बकर और हजरत अबू बकर की बीवी हुजूर हजरत आयशा की वालिदा ने उनको समझाया, घबराने की बात नहीं है, इल्जाम लगाया जा रहा है, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन वो रोती रही, मुसलसल 2 दिन तक रोती रही, मुसलसल 2 दिन तक रोती रही। इज्जतदार औरत थी, पाक दामन औरत थी, किसी पाक दामन औरत को, शरीफ औरत को एक गाली भी दे दिया जाए बहुत तकलीफ होती। हमारे देश हमको 100 गाली दे लो, कुछ भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे सिफात नहीं। बहरहाल हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 2 दिन तक मुसलसल रोती रही, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस
आयत को नाजिल फरमाया और इस वाक़ये के मुतालिक जितनी भी बातें थी उन तमाम बातों को नाजिल फरमाया। 10 आयतें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरात में नाजिल फरमाई। क्या हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल बरी हैं, इनका कोई जुर्म नहीं, असली वाक़या ये है, ये नहीं जो ये लोग कह रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उबई और हस्सान और मिस्ताह और हम्ना नामी एक औरत, ये जो 4 आदमी मिलकर हजरत आयशा और हजरत सफवान के बारे में जो इल्जाम लगा रहे हैं ये गलत है। मैं कुरान में तुमको बता रहा हूं, अल्लाह ने अहकाम नाजिल फरमाए और पूरी सूरत को नाजिल फरमाए जिसमें जिना के मुतालिक अहकाम है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जब ये आयतें नाजिल हुई, इन्नल लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम वगैरह वगैरह, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हुई कि मेरी बीवी की बरात कुरान में अल्लाह ने की है, वही के जरिए फरमाई, तमाम सहाबा भी खुश हुए। और ये जो मुसलमान सहाबा जिन्होंने अब्दुल्ला इब्ने उबई का साथ दिया इल्जाम लगाने में, उन्होंने तौबा कर लिया, अल्लाह हमें माफ फरमा, हमने उसकी बात मानकर इस तरह कह दिया था, हमें माफ फरमा, तो माफ फरमा, तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उनके तौबा को भी कबूल फरमा दिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैं इतनी बड़ी औरत कैसे हो गई कि मेरे बारे में अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया। क्या भाई? हजरत आयशा फरमाती है, मैं तो ये समझा करती थी कि अल्लाह ताला हुजूर को बता देंगे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, ख्वाब में दिखा देंगे पूरा वाक़या, मैंने तो ये समझा था। लेकिन अल्लाह ने मेरे ऊपर कितना करम फरमाया, कितना एहसान फरमाया कि सिर्फ मेरे बारे में कुरान में 10 आयतें नाजिल फरमाई जो क़यामत तक पढ़ाई जाएंगी, जो क़यामत तक के मुसलमान पढ़ते रहेंगे। हिंदुस्तान में पढ़ेंगे, पाकिस्तान में पढ़ेंगे, अरब में पढ़ेंगे, अमेरिका में पढ़ेंगे, लंदन में पढ़ेंगे, काला आदमी पढ़ेगा, गोरा आदमी पढ़ेगा, मर्द पढ़ेगा, औरत पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, बूढ़े पढ़ेंगे, सारी दुनिया के इंसान मुसलमान इसको पढ़ा करेंगे। अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं तो एक मामूली सी औरत हूँ, मैं तो एक मामूली सी मुसलमान हूँ, मेरे बारे में अल्लाह ने कुरान में इतना जिक्र फरमाया, अल्लाह का बड़ा एहसान। तो शुक्रगुजारी देखिए अल्लाह का। हजरत आयशा हुजूर की बीवी, वो इस तरह अल्लाह का शुक्र अदा किया कर रही है। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर हमें कोई मकाम मिल जाए, कोई फजीलत हासिल हो जाए, अल्लाह की तरफ से कोई दैन हमको मिल जाए, तो यही कहना चाहिए, ऐ अल्लाह मैं इस लायक नहीं था। अगर रमजान के 30 रोजे किसी मुसलमान को मिल गए तो उसको अल्लाह से यूं दुआ करना चाहिए, ऐ अल्लाह मैं रोजा रखने के लायक नहीं था, ये मकबूल इबादत मैं इसका लायक नहीं, रोजा कहां मैं कहां, लेकिन ऐ अल्लाह तूने मेरे गुनाहों के बावजूद, मेरे निकम्मापन के बावजूद मुझे पूरे 30 रोजे रखने की तूने तौफीक दी, तरावी तूने पढ़ने की तौफीक दी। तेरे घर में मैं नापाक आदमी, गुनाहों से भरा हुआ हूं, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक मेरे गुनाहों से भरे हुए, जबान से तेरा नाम लेता हूं और झूठ भी बोलता हूं, गीबत भी करता हूं, चुगली भी करता हूं। ऐ अल्लाह तेरा बड़ा एहसान कि तूने मुझ जैसे नापाक को तेरे पाक घर में आने की तौफीक दी। इस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब अल्लाह ताला हमको साफ करेगा और नेक बनाएगा, बड़ा आदमी बनाएगा। ऐंठ कर तकब्बुर नहीं दिखाना चाहिए। तू पढ़ता है करे नमाज है, हमें सब भी तरावें पढ़ लगाते हैं बन की, तू पढ़ा क्या? दुकान में बैठ कर बीड़ी फूक लेता था, दलिंदर जा रहे हैं। दूसरों की तौहीन, 4 रकात नमाज पढ़ ली तो हो गया बहुत बड़ा बुजुर्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। तकब्बुर अल्लाह को नापसंद है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके बारे में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्जाम लगा जुलेखा के साथ जिना करने का, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, एक छोटे बच्चे की गवाही से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरात जाहिर की। हजरत
मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिना का इल्जाम लगा, जिना की तोहमत आई, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो गोद में के बच्चे थे उन्होंने गवाही दी कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे बगैर बाप के पैदा किया है। इस तरह उनकी बरात जाहिर हुई। लेकिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब इल्जाम लगा तो अल्लाह ताला ने बजाते खुद गवाही दी और कुरान में 10 आयतें नाजिल फरमाई कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बरी है, जिनाकारी इन्होंने नहीं की। बताइए कितना ऊंचा मकाम है। कुरान में अल्लाह ने खुद गवाही दी। इतने बड़े हैं हजरत आयशा और फरमाती हैं मैं इस लायक नहीं थी कि मेरे बारे में अल्लाह कुरान में कुछ कहे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं जितनी भी बीवियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई वो कुंवारी नहीं थी, सिर्फ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुंवारी थी। और दूसरी खुसूसियत, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। गोद में लेटे हुए हैं, मिसवाक चबा कर दे रहे हैं, मिसवाक करवा रहे हैं, इंतकाल हुआ हुजूर का आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के गोद में। इतना बड़ा शरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया तो हजरत आयशा के घर में, मकान जहां वो रहा करती थी। कितनी खुसूसियात हजरत आयशा की है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफर में अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करती थी। बहुत सारी खुसूसियात हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। वो फरमाती हैं अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने कुरान में मेरा जिक्र फरमाया और मेरी बरात फरमाई। बहरहाल ये तो है वाक़या जिसकी वजह से अल्लाह ने इस आयत को नाजिल फरमाई, जिसको मैंने अभी तिलावत की आपके सामने। इस वाक़ये के पेश आने के बाद अब इन अब्दुल्लाह इब्न मुनाफिक ने इल्जाम लगाया था, इसकी क्या सजा होनी चाहिए? बगैर किसी गवाही के इसने इल्जाम लगाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो आदमी किसी मोमिन या मोमिना पर बगैर किसी गवाही के, बगैर किसी विटनेस के झूठी गवाही देगा उसके ऊपर 80 कोड़े लगाए जाएंगे। उसके ऊपर 80 कोड़े लगाए जाएंगे और उसकी गवाही कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। उसकी गवाही कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। उस पर कोड़े लगे। हुजूर ने फरमाया इस पर दोबारा लगाओ। एक बार लगाया गया, कोड़े लगाए गए, फिर दोबारा भी लगवाए। और इस वाक़ये में चूंकि जिनाकारी की बात आई थी, अल्लाह ने आयतें नाजिल फरमाई तो जिना के अहकाम भी नाजिल फरमाए। इस सूरत की इब्तिदा भी अज़्ज़ानिया से शुरू है। सूरतुन अंज़लनाहा व फरज़नाहा ये तमहीद के तौर पर है। उसके बाद अज़्ज़ानिया का लफ्ज आया कि जिना करने वाले मर्द, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिया, मिया कहते हैं 100 को, मियाता जल्दा। अगर कोई मुसलमान मर्द और कोई मुसलमान औरत बगैर शादीशुदा हैं, जिना करेंगे, उनको इस्लामी कानून के एतबार से 100 कोड़े लगाए जाएं। उनको कितने कोड़े लगाए जाएं? 100 कोड़े लगाए जाएं। और अगर शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत जिना कर ले, उसकी क्या सजा है? उसकी सजा यह है कि इन दोनों को पकड़ो और मैदान में इकट्ठा करो, बीटी कॉलेज ग्राउंड में सारे लोगों को इकट्ठा करो और पत्थर मार मार कर इनको खत्म करो। शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत ने अगर जिना का काम किया और 4 आदमियों ने गवाही दी कि हमने अपनी आंखों से देखा है, सिर्फ रूम में से आ रहे थे दोनों या दोनों रूम में जा रहे थे, ऐसा नहीं चलेगा। अपनी आंखों से उस काम को करते हुए देखा हो, 4 आदमियों ने देखा हो। 4 आदमी इस तरह गवाही दें अल्लाह का कसम खाकर कि हमने इस तरह देखा है, जब उनको सजा दी जाएगी। और सबसे पहले इन्हीं 4 आदमियों को कहा जाएगा सबसे पहला पत्थर तुम ही मारोगे, तुम ही गवाही दे रहे। अगर ये पत्थर मारने से
पीछे हट गए, हम नहीं मारते, तो फिर उन पर कोई सजा नहीं आयद की जाएगी। इन चारों को पकड़ेंगे, 80-80 कोड़े लगवाएंगे। अगर 3 आदमी गए काजी साहब के पास, जज साहब के पास इस्लामी हुकूमत ने, और जाकर कहा हमें 3 जने देखे ही, इन्होंने 2 जने जिना करे। हम कहां से देखें भाई? बिल्कुल पूरा हमने देखा है, सिर्फ रूम में जाते हुए आते हुए नहीं, बिल्कुल देखा है हमने। जैसे सुरमादानी के अंदर सलाई होती है, इस तरह हमने देखा है। 3 आदमियों ने अगर कहा इस्लामी शरीयत फरमाती है इन तीनों को पकड़ो, 80 कोड़े लगाओ। 4 आदमी होना जरूरी है। इस्लाम मुसलमान की इज्जत को बचाना चाहता है। इस्लाम क्या चाहता है? मुसलमान की इज्जत को बचाना चाहता है। दोनों ने जिना किया, एक आदमी ने कहा मैंने अपने आंखों से देखा, शरीयत कहती है नहीं तू झूठ बोलता है, 80 कोड़े लगेंगे। 2 आदमी ने कहा अच्छे नमाजी हैं, इमाम साहब मौजूद साहब ने देखा, मसलन बताया कि हमने देखा है जिना करते हुए, इस्लामी कानून कुरान कहता है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, चलो 80 कोड़े खाओ। 3 आदमी ने देखा, इमाम साहब ने भी देखा, मौजूद साहब ने भी देखा, तरावी हाफिज साहब ने भी देखा, तीनों ने गवाही दी, तीनों को शरीयत कहती है 80 कोड़े खाओ। जब तक 4 आदमी गवाही नहीं देंगे, दूसरे हाफिज साहब भी शामिल नहीं होंगे, उस वक्त तक गवाही मुकम्मल नहीं होगी। 4 आदमी जब तक गवाही नहीं देंगे, उस वक्त तक उनको सजा नहीं दी जाएगी। शरीयत का हुक्म है, शरीयत ये चाहती है किसी मुसलमान की इज्जत खराब ना हो, किसी की इज्जत न लुटे, किसी बहन की, किसी माँ की बाजार में इज्जत खत्म ना हो। शरीयत ये चाहती है, इसलिए 4 गवाहों का मुतालबा किया है। चारों ने गवाही दी कि हमने ऐसे देखा है, बिल्कुल सुरमादानी के अंदर जैसे सलाही होती है। जब शरीयत मानेगी, अगर वो दोनों मर्द औरत शादीशुदा नहीं है तो कोड़े लगाए जाएंगे, शादीशुदा है तो फिर रज्म किया जाएगा, पत्थर मार के उनको मारा जाएगा। सबसे पहले पत्थर इन्हीं 4 मर्दों को दिया जाएगा मारने के लिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़ये में जिना की बात आई थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिना के अहकाम इस सूरत में नाजिल फरमाए। ऐसा होना चाहिए। अगर शौहर ने अपनी बीवी को जिना करते हुए देखा, अब क्या होगा भाई? 3 आदमी को पकड़ के लाएगा, आओ तुम भी देखो, गवाही देते हैं ना। शौहर से कहा जाएगा काजी साहब के पास जाओ, ये तो हिंदुस्तान है, इस्लामी हुकूमत में, काजी साहब से जाके कहो मेरी बीवी को मैंने फलां के साथ इस तरह करते हुए देखा। अब काजी उसको 80 कोड़े नहीं लगाएगा, काजी कहेगा ठीक है, बीवी को भी बुलाओ, तुम मानती हो या नहीं? वो कहेगी मैं तो नहीं मानती। ठीक है। शौहर से कहा जाएगा कसम खा, शौहर से कहा जाएगा कसम खा, कसम खाएंगे। शौहर 4 मर्तबा कहेगा वो कि मैंने इस तरह इसको जिना करते हुए देखा। 5वीं मर्तबा कहेगा अगर मैं झूठा हूं अभी मेरे ऊपर अल्लाह की लानत नाज़िल। फिर बीवी से कहेगा तू तो मान नहीं रही है, इसने तो कसम खा लिया, तू मानेगी? बीवी कह रही है नहीं, तो फिर कसम खा। वो भी इसी तरह कसम खाएगी कि मैंने जिना नहीं किया। 5वीं मर्तबा कहेगी अगर मैं झूठी हूं मेरे ऊपर अल्लाह ताला का गजब और लानत नाज़िल है। फिर काजी क्या करेगा? दोनों कसम खा रहे हैं, काजी करेगा चलो दोनों के दरमियान डाइवर्स, दोनों को जुदा कर देगा। अगर बीवी ने मान लिया हाँ मुझसे गलती हो गई, तब फिर सजा होगी। इस तरह के अहकाम अल्लाह ताला ने इस सूरत में नाजिल फरमाए। और जिना क्यों होता है? बेपर्दगी की वजह से। किसी ने देख लिया उसकी बीवी बहुत खूबसूरत, उसे पटाना है, साड़ी भेज दिया, उसके शौहर से दोस्ती कर लिया, साड़ी भेज दिया, पैसा खर्च में दे दिया, पता नहीं कैसे कैसे तरीके हैं, करने वालों को पता है। सुनने में हमारे इस तरह की बातें आती हैं। तो बेपर्दगी की वजह से सारे जिनाकारी होते हैं। हमारे नौजवान इंटरनेट पर जाकर, छोटे छोटे बच्चे 10 क्लास पढ़ने वाले, 8 क्लास पढ़ने वाले इंटरनेट पर जाते हैं ईमेल करने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं। गलत काम करने नहीं जाते, ईमेल करने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं। लेकिन शैतान के पंजे हर तरफ से छाए हुए हैं। इसने जिस वेबसाइट को खोला
वो रिजल्ट वाला वेबसाइट है, लेकिन एडवर्टाइज में कोई गंदी तस्वीर आ गई, उसका जहन खराब हुआ। औरत ऐसी होती है, खूबसूरती ये है, फिर वो उन वेबसाइट को देखने में चला जाएगा जिसमें सिर्फ फाहिश काम होते हैं, गंदे काम होते हैं। नौजवान छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में इंटरनेट, कंप्यूटर में इंटरनेट खराब हो रहे हैं, जहन खराब हो रहा है। स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ने वाली लड़कियों से गंदे ताल्लुकात बेपर्दगी की वजह से। हमारे मुसलमान औरतों को बचपन से तालीम देनी चाहिए। 8-9 साल की उम्र जब लड़की की हो जाए उसको पर्दा बुर्का पहनना सिखा देना चाहिए। धीरे धीरे जब वो बालिग हो जाएगी, पर्दे की आदत बन जाएगी, वो बुर्का पहनकर स्कूल कॉलेज जाया आया करेगी। अगर हम पर्दे की पाबंदी नहीं करेंगे, अभी छोटी बच्ची है, बीटी कॉलेज में पढ़ रही है, छोटी बच्ची बोल रही, बेपर्दा घूम रही है, अब उसके साथ जिना नहीं होगा, दूसरे लड़के उसको नहीं पटाएंगे तो और क्या करें। तो बेपर्दगी की वजह से जिनाकारी होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकाम भी इस सूरत में नाजिल फरमाए। और बहुत सारी बातें, बहुत वक्त हो गया, आप मेरी पिटाई करेंगे वरना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को कुरान शरीफ को पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, उसके अहकाम को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक काम मैंने आपको क्या बताया है, औरतों को बताइए कि सूरह नूर में अल्लाह ने आपके बारे में कुछ अहकाम नाजिल फरमाए हैं, अल्लाह के तरफ से आपको मैसेज आया है, इसको जरा पढ़ो, बताएंगे। अल्लाह ताला हम सबको, औरतों को भी कुछ सिखाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल ज़कात का मसला एक बताया था, जिस आदमी के पास 7.5 तोला सोना हो, यानी 80 पर 7 ग्राम 480 मिलीग्राम, उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। पैसे अगर नहीं है तो उसी सोने में से जितना ज़कात देना है उतना बेचकर देना पड़ेगा। और ये भी बताया गया था, औरत के पास माल जो होता है वो औरत का होता है। अगर वो 7.5 तोला है, शौहर के ऊपर उस सुन्ने के ऊपर कोई ज़कात नहीं, औरत के ऊपर वाजिब है। भाई जब तू पहन रही है तो तेरे ऊपर वाजिब, शौहर ने अदा कर दिया तो ठीक। शौहर ने अगर पैसे नहीं दिया, बीवी जो है अपना पैसे देगी। बीवी के पास अगर पैसे नहीं है, शौहर से कहेगी कि देखो मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे माल के ऊपर ज़कात वाजिब है, आप दे दें वरना मुझे सोना बेचकर देना पड़ेगा। अगर शौहर ने दे दिया तो ठीक, वरना बीवी को सोना बेचकर भी ज़कात अदा करनी होगी। अगर शौहर शैतान है, अगर शौहर शैतान है, सुन्ना बेचती है, कल्ले खींच को मार दो, घर से बाहर भगा दो, ऐसे शैतान भी हैं दुनिया के अंदर, ज़कात नहीं देते। अगर ऐसा शौहर बदमाश है, अब बीवी मजबूर है, बेचारी दे नहीं सकती, बीवी मजबूर है, शौहर को गुनाह होगा, बीवी को माजूर समझा जाएगा। लेकिन बीवी अगर किसी दिन कादिर हो गई, शौहर नेक बन गया, तो फिर पूरी ज़कात देनी पड़ेगी बाद में। समझ आ गया ना, ये मसला है। वक्त ज़्यादा हो गया इसलिए इंशाअल्लाह बाकी मसाइल कल बताऊंगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअाज़ मिन्हु नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नियत अल्लाहुम्मा असूमु गदन लका फग़फिर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु। ये नियत जो है सिर्फ रस्मी चीज है। आप बताइए, सुबह आप 4 बजे क्यों उठे? रोजा रखने के लिए उठे कि नहीं? इसी का नाम नियत है
زبان سے اس دعا کو پڑھنا کوئی ضروری نہیں. اتنا اس کو ضروری بنا لیا امام صاحب نے اگر نہیں کہا نیت بولو. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. آپ صبح کیوں اٹھے ہیں اسی وقت پڑھ لیا کیجئے, پڑھنا کوئی ضروری نہیں. بارے بار سمجھاتے ہیں, سنا دو.